Alvin Jubin Channel. Guys, gawa ako ng vegetable in oven. Maulam healthy na foods. With rice ito, guys. Yan po. Nag-slice po ako ngayon. Meron din akong pepper bell. At meron din potato. At ayan, may zucchini. And onions. Yan na po, guys. Ang aking lulutuin. Yan. Carrots, pepper bell, garlic, onions, and potato, fresh, and zucchini or kusa. Then, table salt, turmeric powder, black pepper powder, and coriander seed. Kung meron kayo, kung wala, okay lang. Olives oil, and ayan, pomegranate. Ayan, molasses. And ito naman i-blend. Nilagay ko na dito, guys, inihalo ko na. I-blender yung tomato paste. Meron tayong tomato paste. And inilagay dyan. At saka meron kayong mga gulay. Yan po. Tomato paste. And then, pag meron din kayong ketchup, lagyan ng kunti. Then, ito yung para sa sauce natin. Garlic, onions. Nasa ilalim na yung onions yan. Then, pomegranate sauce. Then, olives oil. And pag meron kayong coriander leaves or parsley leaves, yan, ihalo ninyo dyan. At kunting tubig. Yan, i-blender yan. Then, i-mix ko na. Wait po. Tumbling. Yung balitok man siya, oy. Then, yung ating garlic cloves. Pwede 2 or 3. Circle. Bilog-bilog. Then, this one. Ihalo-halo na natin yan, guys. Mikos-mikos na natin yan. Para may ganap. Then, zucchini,
kusa sa sa Arabic kusa. Then paper bell. Then lalagay na natin yung sauce. Yan po guys. Tapos i-mix mo yan. Yan na po guys. Na-mix ko na. Then, mag-open na ako ng oven. Yan guys. Oven. Pagka wala namang oven, pwede na sa ano na lang. Luto. Sa kardero na lang. Meron pa ako dito. Ayan, butter paper or pang-bake na paper. Yan. Tapos, bago isarado ang Pyrex. Yan siya. Nilutuin na po natin dyan. Ang heat is 140. Yan. Tapos follow up na lang mamaya pag naluto na guys sa plating.